नमस्कार दर्शक बंधु आपण मान को स्वागत करछि देसी फूड कोर्ट ओडिशा कुकिंग चैनल को। आपण माने बैगणर बहुत सारा रेसिपी बनैतिबे किंतु आजिर रेसिपी देखला परे आपण माने न बनै कि रहि परिबेनी। आउ एटा आजिर बैगणर रेसिपीटा एटा बिना पियाज रसुन रे बनेबा। तो चलंतु आजिर रेसिपीटा स्टार्ट करबा। आपण जेति बैगणर रेसिपी बनबे सेति बैगण नै परिबे किंतु बैगणटा टिके पाकळ होई नथिबो। कसी बैगण नेले रेसिपीटा टिके बहुत भलो हबो। तो बैगण को प्रथमे धोई नेछि। धोइला पर बैगण को आपणकर जी छोट बड़ टी मीडियम साइज बैगण हेल्ले भल लगे। तो जो तार लंबा जो डेम्फटा को टिके काटिकी डेम्फटा पूरा काटबेनि ना बैगणटा खोलीज। बैगण को दिफाड़ करनबा आउटपन देखीदे टे पोक अच्छी ना नहीं। तापर मझीरू एमती कट लगेदेबा जहाद्वारा कि बैगण देहरे मसला जाक भलसे पशि पार। तो मु बैगण को दिखंड करछि। आपण चाहे बैगण को चारि खंड करके भी बनै पारिबे किंतु फाड़ फाड़ बैगण कले देखिबाकू भी भल लागिबो आ खाइबाकू भी भल लागिबो। मझिरे टिके खोलिकी देखिदेबे जे बैगण रे पोक अछि ना नहीं। आ सब बैगण को मैं एठे काटी नेछि। तो बैगणटा टिके प्रथम कहि रखुछि टिके पाकळ बैगण टिके भल लागिबनी टिके कसी बैगण हेले रेसिपीटा भल लागिबो। सब बैगण को काटला परे मैं एठी हळदी आ लूण देकी बैगण को भलसे मैरिनेट करनेबी। ये हलदी गुंड आ लुण देला पर बैगण को सबको भलसे मिसई नेबा। हाथ में भलसे गोले नेबा हलदी आ लुण जमी बैगण देहरे भलसे जमी लगी। तो सबको गोलेला आपन को जी समय थी 10 मिनिट खंड आप बैगण को रेस्ट रखने जहाद्वारा कि लुण हलदी भलसे बैगण देहरे मिसी जावा सहित आपन जिते तेल भाजबे कम तेल बैगणटा भाजी पार। थे ट्राए करेंगे कमेंट जनइबे। तो ये नहीं फ्रेश दही 2 चम्मच खटा दही नेबेनी। तो ये काश्मीर रेड चिली पाउडर नहीं रेसिपी भल कलर आसो ये राग हुए जेहेतु बैगण में अधिका टे हलदी पकई कम हलदी यूज कर अध चामच भी टे कम देती हलदी गुंड आ काश्मीर चिली माने लंका गुंड सहित दही आ हलदी को भलसे मिसई नेबा। आमर दही मसलाटा ये रेडी होगा। तो ये आउ गोटे जेहेतु मुझे बिना पियाज रसुन बनूची गोटे मसला बनईने जो कि आपन को रेस्टोरेंट टाइप टेस्ट देव बैगणर। ये नहीं गोटा धनिया गोटे बड़ चमच काजू नहीं 10 ରୁ 12टा ये तेजपत्र गोटे को छिंडेक नहीं पान मधुरी गोटे चमच अध चामच जीरा गोलमर्च देखिपे 20 ରୁ 25टा गोलमर्च हम। कस्तूरी मेथी को छाड़ी आ सब जिनस पकई नवा। तो कस्तूरी मेथीटा पकड़े जल माने बेसी भाजी हो पोड़ी हो पछरे पकेबा। तो गैस हीट मीडियम करके 2 मिनिट आम मसला को भलसे भाजी नेबा। तो भाजिला बेले बहुत बढ़िया से भलसे बास्ना आसो जो मसला आम सब बैगण देवाई रेडी करचे। ये गैस हीट बंद करके जो कस्तूरी मेथी रखी ये पकई नवा। तो गरम रे ही कस्तूरी मेथीटा भलसे भाजी हो। तो आपण चाहिए पियाज रसुन भी ये रेसिपीटा बनई पारे आग को जाई कहबी किंतु एटा ठंडा होगा पर ए मसलाटा को आम ग्राइंड करनबा। तो देखिए मसला ये ठंडा होगा। तो ये मसला को छोट ग्राइंडिंग जार नहीं तो ग्राइंड करनबा। तो एमती बन कि आप उपवास दिन मानक भी खाई पारे। तो बैगणर बहुत सारा रेसिपी आप तो बनाऊे किंतु रेसिपीटा बन सारापर आपन को माने आपण कमेंट न करके रही पारे जे हाँ भल रेसिपीटा बनईला कहीकि। तो सेम कड़े मुझे नहीं रिफाइन तेल आप चाहिए गुआ घी बनई पारे। जदि पियाज रसुन बनाऊँ तो आप सोरष तेल भी नहीं पारे। तो ये गैस हीट हाई फ्लेम रखिकी मुझे सब बैगण को पकई नहीं। तो गैस हीट लो कि मीडियम करें बैगणटा नरम हो गले रेसिपीटा माने मिलज रेसिपीटा एत भल लगे क्रिस्पी रही बैगणटा भल लगे। तो ये हाई फ्लेम रे बैगण को एपट सेपट करदेबा। तो ये प्रथम 1 ରୁ 2 मिनिट छाड़ी नहीं मु बैगण को उल्टे नहीं। तो ये हाई फ्लेम रे मुझे आउ 1 मिनिट 2 मिनिट ये घोड़े नहीं बैगण को। तो बैगण को एपट सेपट करना ना तले लगिज। ये आउ 2 ରୁ 3 मिनिट घोड़े नहीं देखिपे बैगण भलसे कलर आसीगला आ गोटा गोटा भी बैगण अच्छी। जदि आप सिम की मीडियम करेंगे बैगणटा को नरम माने मिलज बैगणटा नरम हो। तो एमती एपट सेपट कर मझे घोड़े कि एपट सेपट कर आपको 5 ରୁ 6 मिनिट समय लगे। तो बैगण को भलसे भाजी होगापी। देखिपे एपट सेपट कर
ବାଇଗଣର କଲର ବି ଭଲସେ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠି ବାଇଗଣ ସବୁକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ରେସିପି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ। ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିନେବେ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ଆଉ ରେସିପିଟା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଏଠି ବାଇଗଣ ସବୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ଏଠି ବାହାର କରିନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଛି। ଭାଜିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଥିଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ରେସିପିଟା, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ହେଙ୍ଗୁ, ଏଠି ଜିରା ଫୁଟଣ ଦେଇଛି। ଏଇସବୁ ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣର ଛେଚା ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେମ୍ ରହିବ। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଏଠି କରେଇ ଭଲସେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏଠି ତାତି ଯାଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ଟିକେ ନର୍ମାଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଦହିର ଯେଉଁ ଆମେ ବନେଇଛେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ତା ମିଶ୍ରଣଟା ଏଠି ଦେଇଦେବା। ତ ପିଆଜ ରସୁଣରେ କଲେ ବି ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇଛି, ତ ଏଠି ପିଆଜ ରସୁଣ ଏଠି ସ୍କିପ୍ କରିନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦହିର ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣଟା ପକାଇଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଘାଣ୍ଟିବା, ଯେହେତୁ ଦହିଟା ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ତ ଯେଉଁ ଆମେ ମସଲାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଏଠି ପକାଇନେବା। ତ ବନେଇବା ବି ସହଜ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲେ ମସଲାଟି ପକାଇଲା ପରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଭଲସେ କଷି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼ରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି କଲର୍ ଆସିଛି। ମସଲା ଆପଣ ଯେତେ ଭଲସେ କଷିବେ ଆପଣଙ୍କ ରେସିପିଟା ସେତେ ଭଲ ହେବ। ତ ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଯେହେତୁ ବାଇଗଣରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଚାହିଁକି ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଦହିରେ ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିଥିଲେ ଗିନାରେ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି 1.5 ଗିନା ପାଣି ଦେଇଛି। ତ ଗ୍ରେଭିଟା ଭଲସେ ଫୁଟିକି ଯେହେତୁ ବାଇଗଣରେ ମିଶିଲେ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମ୍ ପାଣି ବି ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫୁଟାଇଲା ପରେ ବାଇଗଣଟାକୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଠି ପାଣି ପକାଇଲା ପରେ ଭଲସେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗ୍ରେଭିଟା ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ବାଇଗଣ ସବୁକୁ ଏଠି ପକାଇ ନେବା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଏଠି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ହିଁ ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ବାଇଗଣ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଗ୍ରେଭିରେ ବାଇଗଣଟା ଯେମିତି ଭଲସେ ମିଶିଯିବ, ମାନେ ଫୁଟିକି ଇଏ ହେବ, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ ଫୁଟାଇ ନେବା। ତ ବାଇଗଣର ଏଇ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିନି, ଏଠି 5ରୁ 6ଟା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଫାଳ କରିକି ପକାଇଛି। ଏଠି ଛୋଟ ଚାମଚରେ 1 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନି ଟିକେ ପକାଇଲେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟଟା ବାଲାନ୍ସ ରହୁଛି। 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରେଭି ଭଲସେ ଫୁଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଗ୍ରେଭିରେ ହିଁ ଆପଣ ଭାତ ଖାଇଦେବେ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା। ତ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏଇଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ କାଜୁ ଭାଜିକି ପକାଇଛେ, ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ଆହୁରି ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବାଇଗଣର ରେସିପି। ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶୀ ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଥିବା ହାଇପ୍ ବଟନକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ହାଇପ୍ ଦେବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଭଲ ଖାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ।